देश के वीर जवानों को सलाम। पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय सेना के अद्भुत साहस और वीरता को नमन करते हुए तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक विशेष देशभक्ति तिरंगा रैली सभा का आयोजन किया गया। यह देशभक्ति तिरंगा रैली महानाद सिनेमा तल्ला से शुरू होकर महानाद चौमाथा तक निकाली गई। रैली में उमड़ी जनसाला तृणमूल कांग्रेस के देश के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे सप्तग्राम विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री तपन दास गुप्ता, हुगली श्री रामपुर जिला तृणमूल कांग्रेस की चेयरमैन असीमा पात्र, जिला परिषद के सभाधिपति रंजन धारा, INTTUC अध्यक्ष मनोज चक्रवर्ती, कोलवा दातपुर ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष चंद्र घड़ा, महानाद पंचायत के प्रधान शुभेंदु दास और पंचायत अध्यक्ष देवव्रता दास समेत कई अन्य नेता। रैली के माध्यम से भारतीय सेना के प्रति सम्मान को व्यक्त किया गया और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं इस मौके पर सप्तग्राम विधानसभा के विधायक तपन दास गुप्ता ने क्या कुछ कहा। पूरी खबर न्यूज लाइन पंकाल के माध्यम से। আমাদের যে বীর ভারতীয় যারা সেনানী যাদের জন্য আজকে মানে আমাদের ভারতবর্ষের মানুষ রক্ষা হয়েছে, বিশেষ করে কাশ্মীর, যদিও 26 জনকে আমাদের হত্যা করছে ভারতবাসীকে, এর প্রতিবাদে আমাদের মিছিল হচ্ছে, সারা জেলা জুড়ে মিছিল হচ্ছে। আমার অ্যাসেম্বলিতে মহানাদে আমি এসেছি, মহানাদে মিছিল চলছে। এরপরে আমি যে বাসবিহাতে মিছিল হবে, তারপরে আমি চলে যাবো ত্রিপুরাতে, পরপর মিছিল হচ্ছে। আজকে আমাদের এখানে অসীমা পাত্র, সুভাষ ঘোড়া, মনোজ চক্রবর্তীরা সবাই আছে। ওখানে আদিত্য নিয়োগী, শিল্পী চ্যাটার্জি সবাই থাকবে। খুব বড় আকারের মিছিল হয়েছে। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত দিয়ে আজকে আমাদের মিছিল চলছে। ভারতবর্ষের সংগ্রামী সেনাদের আমরা শতকোটি প্রণাম জানাই, ধন্যবাদ জানাই। যেতে পারি যাদের জন্য, সেই সেনাদের জন্য। ভারতীয় সেনার অসীম সাহসিকতা, অসীম জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ইন্ডিয়ান আর্মি জিন্দাবাদ, ইন্ডিয়ান আর্মি জিন্দাবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। পূর্বদত্ত ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে যারা অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে ভারতীয় সেনা জিন্দাবাদ, ভারতীয় সেনা জিন্দাবাদ, ভারতীয় সেনা সেনার যে অসীম